المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إن الله سبحانه وتعالى على جنا بدو كيلو بلا بلا. أم براك بدو من فتن من سبي إنساننا. يا ربي ما إن الله سبحانه وتعالى على كاكي الدين السراي أم بلا تريه. وكيف أما سيسيني دلبا مسطوي على مياه دمنا ناري بعتبا. Ada barga do anga keta o bela gelena anga foto na anga faro be no mana teme ka boya mai na Allah subhanahu wa ta'ala fe wati na chuko kama tina kuma kundaraja ka soli ala kira ka alayhi salatu wassalam ala kira mi alimi dan ko la fasmati sigimi no kira ka wuri sigimi no kira ka wuri ka sura makeni salatu ye o sigi o bɛ kɛ sigi barikabani ye a bɛ kɛ sigi ye ni Allah subhanahu wa ta'ala mago t'o sigi la ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi ala ko jigi ala kira ale sɔrɔ la n'a somɔgɔw kan alhamdulillah an bɛ ne alisilamɛw an ye sigida damadɔ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ baro sigi kan ni y'an sigilen o kan ka sababu kɛ baro min ka fisa ni baro bɛɛ lajɛlen ye. Odi Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ bɛ ko fɔ baro min na ala ko bɛ baro la kira ko bɛ baro la o de ka fisa ni baro langolo ni baro gansan tɔw ye alhamdulillah kira alayhi salatu wasalam a ko a ma k'a di sa seliman kɔnɔ a ko kira alayhi salatu wasalam a ko man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin ni Allah subhanahu wa ta'ala ye mu'min kanu ni here abi la famiya dinena yani abi la famiya abato cogo ɲuman na an yira ka fɔ silamɛya jɔsenw an y'olu fɔ ka tɛmɛ ala y'an da dakun min na o de ye a batoli ye alimamu ni cɛkɔrɔbaw ka yamaruya kɔnɔ an ka na ɲɔgɔn hakili jigin o la ni y'a jateminɛ lahadaritigi toujours an b'a ka babu min na a bɛ k'a yira an na k'a fɔ awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasyi'u imanihi thumma ma'rifatu ma yuslih bihi farda 'aynihi ka ahkami as-salati wat-taharati was-siyam a ko n'i ka limaniya ɲɛna i kan ka fɛn min tugu o la an b'o di babu la o de y'i ka farida kɛrɛkɛrɛlenw ala ye min wajibi kan i kan k'olu ɲɛɲini k'o dɔn n'a fɔra farida bɛ yen sunna bɛ yen makuru bɛ yen mubahu bɛ yen ni ne ɲagaminen bɛ maa caman ma mɛ n'ala sɔnna su in na an bɛna walawalali dɔ di nin kan an ka lahadari sariyaba dɔ bɛ yan an bɛna walawalali di o kan n'a fɔra fɛn fɛn ma ko ye farida ye o b'a yira k'a fɔ wa huwa ma yajibu ala al-mukallafi fi'luhu fɛn min n'a baara ye wajibi ye baligu kan o de wele ko farida bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin kɛra farida ye kan nin kɛra farida ye kan o kɔrɔ n'a baarali o ye wajibi ye baligu kan yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kama tabtulu ibadatuhu bi ibtialihi kal fatihati fi salat wa tathbitu niyyati fi siyam wa ghasl al-wajhi wa rijlayn fi al-wudu karamɔgɔkɛ ko an ma cogo di a ko n'i y'a baara Allah subhanahu wa ta'ala bɛ baraji sɛbɛn i kunna ni farida kɛli ye mɛ n'i y'a to yen k'i yɛrɛ tugu k'a to yen o bɛ kɛ sababu ye o b'i ka o alabato ye a b'a tiɲɛ mɛ n'i y'a dɔgɔya dun waliyazu billah o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka kafiriya lase maa ma o misaliya i n'a fɔ seli depuis ni baliguyara seli ye wajibi ye i kan sun ye wajibi ye i kan donc ne maa min n'i selila labudda i ye seli kɛ k'a ɲɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mɛlɛkɛw bila u b'a baraji sɛbɛn i kunna
o jako de ala bi meleko bla u ba baraji sebe kuno de farda sabla Allah subhanahu wa ta'ala ka wajibi di afele bi meleko bla u bi sara abina fo ni barake mamiye atila mo bi sara meni bana ka ke femi wajibi ka ni bana ka ke ikado Allah subhanahu wa ta'ala bi nyangata atoli kama ni ne be wele ko farda ako misala o seli wal masum ani nyeda koli sendila ni nyina na nyeda koli ko sendila la buda ibe sego sendika donc nala sona amina klaka sendi ni selu farda amina klaka ulu bonyona inshallah wati na tawla donc ni ne be wele ko farda femi yere te nyekeli ko fieu fika ke o de farda aynu machine sega machine na blala isega mata ke ma place la ni be wele ko farda mais farda kifaya fene bi farda be klaka na fly tele aynu ja ko yere ka ma kelin na be kuni darra do yi balala farda flana o farda kifaya jama do ko ta ka bo jama do ka o misala bi na fo shu sutrali ani shu baro kali no janada selu donc o farda kifaya ne modo sorla ko ke dugu kono Allah subhanahu wa ta'ala bo jurumunta ka bo doka mene mashide bana ki mago dala bela jere yeshu al-islam shu dale ka to jabangi mago dala o dugula mo bela jele me jurumu soro ka sabu ko e madama ni islamedo donc mene mado ya ke dugu kono Allah subhanahu wa ta'ala be o juru o baraji abu sebe minu ya ke ka minu yere ma ke ate foy kulula o fardai asigira flana o sunnai amba meka chaya ko sunna yere jume sunna ale te fengele ale be ina fo mustabu de donc amma dabo ina fo ka nyon wajibiya igani ke jago yala shariatu ye balansi do sigi yani we mulu do sigi ka sharia minon peseli suma o kono donc farda de ka gelen na bela jele sunna ni ya ke yi baraji soro la me ni ma ke jurumu fene te sebe kuna ni de sunna na fura kira ka sunna ka tasira kira ka bara dum bet se ka ke wa kira yɛrɛ y'a kɛ cogo min na fo k'i sa i tɛna se ka kɛ i n'a fɔ o cogo la donc kitabutigi ko cogo de a ko wa wal amrul mustahabu fi'luhu fa in fa'alahu al mukallafu nala sawaban wa idha taraka la yu'aqibu ni y'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala bi a baraji sɛbɛn kunna e b'a fɔ sunna kira ka sunna dɔ kun ye arakan fila seli ye su dugu tilama fɛ ka wuli ka su jɔ mais kira ka arakan fila o ni ka arakan kɛmɛ o tɛ se ka kɛ kelen sabula ale ka arakan fila a bɛ kuranɛ jigin a kɔnɔ a b'a seli ni ala ye sira min ye a b'a seli kɛ cogoya min na ka alabato bɛɛ di e tɛna se ka kɛ i n'a fɔ o cogo la donc mais ni arakan fila min seli Allah subhanahu wa ta'ala b'i fɛnɛ ta baraji d'i ma n'i ka limaniya degere ye ni de sunna ni y'a kɛ ala b'a baraji d'i ma mais n'i m'a kɛ fɛnɛ foyi t'i kan donc fo an ka silamɛya ni balansi ninnu ni mulu ninnu an ka ninnu faamuya min ka gɛlɛn o ye farida ye a sabanan ye min ye o ye haramu ye kitabutigi ko haramu ye jumɛn ye wa huwa al-amru allazi yajibu ala al-mukallafi tarkuhu yusabu ala tarkihi ويعاقب على فعله وتبدل عبادته أو يعصم بارتكابه نيا مي فين حراموي نيا كي أجرمون بسبب كنا أجرمون بسبب كنا فني الله سبحانه وتعالى يفضلي يعني سياغا سيما يعني قد لبانچه نالي مسامي أكو علي بجرمون بيفا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ale be jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ma dama min tɛ filanga foya ye mushrikiya ka fɛn fara ala kan
k'i ka bato koɲa sɛmɛ dɔ la fɛn dɔ la a kɛra maa ye a kɛra yirikuru ye a kɛra o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ i kan k'i ka limaniya bɛɛ lajɛlen di Ala de ma. An ye limaniya jɔsenw fɔ sigida fɔlɔw la. N'i ka limaniya ɲɛna k'i ka ko bɛɛ di Ala subhanahu wa ta'ala ma k'a dɔn k'a fɔ ale de y'i dan i b'i ka bato kɛ ale de kama i t'a kɛ ni yɛrɛ yira ye i t'a kɛ ni tɔgɔ ɲini ye i t'a kɛ ni foyi ye. Donc n'o limaniya bɔra yen an y'a yira k'a fɔ ne maa min n'i ye jurumu kɛ haramu n'i ye jurumu kɛ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ i ɲangata n'a kɛli a b'a jurumu sɛbɛn i kunna. Fo n'i ye istighfaru kɛ ka yafa ka tubi an bɛna tubi shartiw fɔ waati n'a nataw la. Mais n'i y'a to yen dun a tɛ sɛbɛn i kunna. Mais a tɛ sɛbɛn i kunna sharti jumɛn na dɔw fana ko k'a bɛ yɛlɛma ka kɛ baraji ye. O misaliya e ye maa dɔ ka fɛn dali ye walima i kelen ni haramumafɛn kelen bɛ so kɔnɔ a bɛ se ka kɛ walimuso a bɛ hakɛ to n'a cogoyaw. Donc i kelen ni muso kelen so kɔnɔ i kelen ni walifɛn kelen so kɔnɔ fɛn min n'o ma daga i ye k'o ye k'o to yen a toli ye wajibi de y'i kan kɛ. Mais n'i y'a to yen Ala yɛrɛ jaati kosɔn o toli min filɛ nin ye o bɛ yɛlɛma ka kɛ baraji ye i kan. Nin de ye haramu nasira dɔ ye. N'i y'a kɛ a bɛ kɛ jurumu ye. Mais n'i y'a to yen Ala yɛrɛ jaati kama a bɛ yɛlɛma ka kɛ baraji ye ka baraji sɛbɛn i kunna. Sabula Ala ka fasimantiya ka bon o ma. O ye haramu ye n'o y'a jɔsen sabanan ye. A jɔra naaninan dun an b'o wele ko makruhu. Makruhu ye fɛn jumɛn ye karamɔgɔkɛ ko a ma wa huwa al-amru al-mustahabu tarkuhu yusabu ala tarkihi wala yuaqibu ala fi'lihi kal-tifatu wat-taghmidu al-'aynayn fi as-salati. N'i y'a mɛn makruhu kɔrɔ de ye fɛn min a cɛ man ɲi a cɛ ka jugu a bɛ i n'a fɔ kuraba dunan dɔ nan'i fɛ i taara ji kɛ kuraba la k'a d'a ma walima minɛn min n'a nɔgɔlen don i taara ji k'a la k'a d'a ma. Bamanan ka kuma tɛ ko kuraba tɔgɔ tiɲɛnen don kabini a sanyɔrɔ hali n'a sɔrɔ kuraba kura don walima minɛn nɔgɔlen e y'o ta i ka maaba dɔ ɲɛna ka dumuni tobi k'a k'a la a nɔgɔlen don o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye. Donc makruhu jɔda bɛ i n'a fɔ nin kɛ dɔnnibagaw ye min fɔ an ɲɛna. Ale ye seli la o misaliya ye jumɛn ye k'i ɲɛ tugu k'i to seli la kira y'an balo la alayhi salatu wa salam. Wa ziyaratu fi salasatu fi maqtil adal wudu'i. Tɛgɛw bɛ ko siɲɛ 3 seliji la ɲɛda bɛ ko siɲɛ 3 seliji la mais i y'a kɛ siɲɛ 4 ye o ye makruhu ye. Olu n'a ɲɔgɔnna walima n'i bɛ seliji la ka to k'a kɛ kuma camanw ye n'i bɛ seli la a to k'i kɛrɛw layɛ ka baara misɛnnin wɛrɛ don i ka seli kɔrɔ. Ninnu de ye wele ko makruhu o n'a ɲɔgɔnna caman a ka ca. Donc n'i ye ninnu kɛ jurumu tɛ sɛbɛn i kunna wa baraji fɛnɛ t'i ye a la. A kɔni i ma fɛn ɲuman kɛ i ma fɛn cɛ ɲuman kɛ. Donc ala n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ wele ko dɔ bɛ yen ko mubahu wa huwa al-mustawa at-tarfayni la yusabu ala fi'li wa la yuaqibu ala tarkihi. Mubahu ye min ye a dagalen don n'i y'a kɛ a bɛɛ ka kan k'a fɔ ko a cɛman ye o tɛ ale kɔni o b'i yɛrɛ de bolo a b'i ka ikhtiyaru bolo. O misaliya bɛ i yɛrɛ b'a jateminɛ ni minɔgɔ y'i minɛ i kan ka taa ji min walima i man ka taa ji min walima sɔn nin fɛn ni negelafɛn nege b'i la i kan ka kɛ walima sɔn i man ka kɛ. Mubahu kɔrɔ de a bɛɛ dama ka kan. Donc labuda fo sariyatigi silamɛ i kan ka ninnu jɔyɔrɔ ninnu dɔn. Nin classement min filɛ ka fɔ nin classement ninnu ne maa min ye nin dɔn i ka alabato a bɛ nɔgɔya i kan kosɛbɛ kosɛbɛ. O ka fisa ni kuma caman ninnu ye an bɛ fɛn dɔw ta k'olu kɛ wajibi an yɛrɛ kan k'a sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala m'o wajibi an kan walahi. Fɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen e t'a jate fɛnba ye mais i b'a sɔrɔ la fɛnba don Ala yɛrɛ bolo.
sabla ay seli min fo ay farda min fo ete ka farda jate fɛn ba ye mais ala bolo fɛn ba don donc ni mi janto dɔrɔn i bɛ don ala gasi la ni mi janto dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka ala subhanahu wa ta'ala ka dimi lase ma o la fɛn min fɛnɛ tɛ fɛn ba ye e b'o ta i b'o kɛ fɛn ba ye donc an ye classement minnu fɔ labuda silamɛ n'i ye ninnu dɔn a ka ɲi ma kosɛbɛ kosɛbɛ a b'i ka alabato nɔgɔya ma yarabi ala ka faamuyaliko ɲuman d'a ma donc ne maa min t'a dɔn kitabutigi y'a yira k'a fɔ fas'alu ala zikri kuntum la ta'lamun a man kan silamɛ nin baara minnu filɛ ka fɔ i k'i jija i ka dɔnnibagaw ɲininka a la diyagoya wajibi don ala subhanahu wa ta'ala ka yamaruya kan don k'a fɔ i man ka baara foyi kɛ n'i t'a kiti dɔn ni ne ye kiti 5 ninnu ye n'i bɛ ko ko kɛ n'a y'a sɔrɔ i kalalen don i b'a kiti dɔn a fɔra a banna i bɛ baara kɛ n'a ye mais ni maa min n'i t'a dɔn ala k'i ka dɔnbagaw ɲininka sinon alikiyama jon don bɔda tɛ maa si de ye kiraw cilen kɔfɛ wa dɔnnibagaw nalen kɔfɛ kiraw pilasi la alhamdulillah n'an bɔra yen lakhdaritigi ye i kanto a ma ko wayajibu alayhi an yuhafiza ala hududillahi ويقف عند أمره ونهيه يعني أنه يجب عين للمكلف أن يقف على الحدود التي حد له مولاه وهي شرائعه من الواجبات والمندوبات والمحرمات أبي واجب يجونك إكي يرتنا كبو الله سبحانه وتعالى كدنجو بلا كلمة ala k'i ka min kɛ a ka yamaruyaw i k'i teliya i k'olu kɛ a ye fɛn min wajibi kan i k'i teliya i k'olu kɛ a y'i bali ka bɔ fɛn minnu toli ma i k'i jija i k'o bɛɛ to yen sabula a nana wa ma ataakumu rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ne kiraba muhammadu n'o ko a ye fɛn min kɛ a nana ma ni fɛn min ye n'a ko a ye nin kɛ silamɛkɛ i k'a kɛ i ka hɛrɛ b'o de la diɲɛ na i ka hɛrɛ b'a la alikiyama jon don n'i ye ko o ko mɛn kira nɔ na alayhi salatu wasalam a ka kumakanw na a ka baaraw la ni kira de ko ala ko tɛ ni kira ka hadisa selimaw y'a sabati i k'i jija i ka teliya k'a kɛ n'a ko i ka fɛn min to yen a k'o to yen sabula a ka tɔɔrɔ b'o de la alhamdulillah n'o mana bɔ yen kitabutigi y'i kanto an ma n'o ye lakhdaritigi ye a ko wa yatubu ila allahi qabla an yaskhata alayhi i k'i jija i ka tubi ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma n'i ye kojugu min kɛ i ye nin fili min kɛ yanni i ka silamɛya faamuya yanni i ka don silamɛya la i k'i jija i ye jurumu kɛ i k'i teliya sabula maa i si t'i yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don makɔnɔ de la wa maa si t'i ka taa don dɔn diɲɛ ni alikiyama ka surun kojugu o kɔnɔna na kitabutigi ko de i k'i teliya i ka tuubi ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma joona joona n'a y'a sɔrɔ i ye kojugu fɛn fɛn kɛ i ka bɛn ka to yen a ko annadamu ala ma fata tuubi sariti ye fɛn jumɛn i ye kojugu min kɛ ka tɛmɛ i kelen ni ala kelen i ka don so kɔnɔ i ka sigi i ka miiri i ka nimisa kan a kɛli kan k'a fɔ i ye min kɛ a man ɲi kana kɛ fitiriwale ye ala ma ala ye nin hɛrɛ ba in kɛ ye mɛ o bɛɛ la tan i bɛ k'i ja gɛlɛya la k'a sɔsɔ a ko a filanan ye jumɛn ye tubi sariti filanan wa niyatu alla yahuda ila dhanbi fima baqiya min umrihi bɛ tila ka ŋaniya siri tuguni k'a fɔ i tɛ segin i ka jurumu kɛlen kan fiyewu 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 fo ka taa se i ka don laban ma i b'o ŋaniya siri i ni ala cɛ wa yatruka al-ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabisan wa i bɛ ka jurumu kɛ waati min na dɛ i k'i jija i k'a ye k'a to yen o waati la fiyewu o de ka gɛlɛn n'a a bɛɛ lajɛlen ye
itege daleme wali fenga yoro mina ika ngania sirini ala che ika yika toy ika na segaka sabla ala ko ama ko watubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun akum mu'minu ala yi wele da bla ka bela jirin wele ka fo aw min limanara ala ko la abela jirin ga tubi ay sigi kata alama no kera akul la'allakum tuflihun o tuflihuna min flani nara ko la'ala o bayira o sarti dankan yalo asabi la'alla be ona nyona min be qur'ana kono o bayira ka fo ala ko na tubira kata alama abina ni yoro soro abina ni yoro bade kiye o tubi konnana o ya wallazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atukum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ni tubira kata allah subhanahu wa ta'ala ma kiga tubi ni tubi konnan jeliya tubi ya khalasiyale ay min fo kayira kan ngani asiri ka fo itna siga ka fiu ishi to kono ode konnan jeliya tubi waye maminu ka toni fin ye mamin toyo na soro aka toni fin bi bolo iga segama raddul mazalim ye ma toyo kama détourner ye kojugu ke minuna igata ya fanyunu bela jile fe waga toni fin mi bolo iga bela jile seduma iga soro gangani ya sigi sirini ala che na soro la bini ala che oye istighfar fo chaye ka ya falama me o belata don mo ya yira ko Allah subhanahu wa ta'ala ni jurumun yafa ko nga jurumun te ati la mo yafa ne sufru ga kuma ya o ba yira toujours ka jurumun ke yere ka ye ka to peu ka to ni ye ka to o de nyonte ako ala ba ye jurumun yafa me jurumun ta ati la mo yafa abla e bara do ma ka tonyo e bara do ma ka kojugu do kala hanne ala o jurmun yafa o hake min be o tito fiyo o hake tito amana ke chugo la iba e yera la donc o de ko sala ko iga tubi mumunu iga tubi ni ya khalasiya tubi ni yera be ka wala ka o seguma alhamdulillah wati ya tantege manala sona kum barodo angana nyogon baro Allah subhanahu wa ta'ala ka dinena o gafsa anga sigi ka ke kiyen kuma we nala sona min sigida be fenfeke abela jiden notelendo abela jiden seberendo sabla meleko de bi yala o yala to nu tara soro man min sigidendo ala ka sula ala botoyoro la o be ka ala ko foni nyogon che o be ka ala ko ke nulu willa kata ala winga ko ko tara min ka sura ala ba do bona yo mina o ba ira ko on tara ni sa ni sura do Allah subhanahu wa ta'ala ba ko ya ke bulu ko so ya ke ele ay Allah subhanahu wa ta'ala ele jati badul de ko so wala ba ko ay ke shiri ni ya faro bela jirima wa ko ay wa ko an karsa wani kuntala ma ta ba to de nasi kafrani jamu ko selma ka على وفو هل ناكرا وتم باطول الناس كلام والمغاسي على كوبرا فلهم قوم لا يشقى جليسهم أقول قول هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.